وان الجيري يا حبيبي مازلنا في دي ديبا وراه البيرا وعلاش ديال لابيير ولا تحبس لابيير وحنا نشوفوا لي زيسلاميست تاعنا كيفاش يهضروا واذا ما خرجت تلبس مين يجيب كيفاش تولي كارثه بمعنى الكلمه كارثه. انا خطره يا جماعه والله راجل ياك انا راجل احكيها لكم هذه كما نحكيها انا طنجي حير. رحت نعوم في حمام الوان انا يا دو افون دو فيغ لالجيري 2 ans افون الحراك رحت نعوم في حمام الوان. حمام الوان سي تري بو يا ان فلوف سي جولي اون ديغي راك في اوشوايه. رحت نعوم جاو لي لي جان خويا البس التريكو تاعك البس التريكو تاعي انا راجل ها راجل مشعر انا واش نلبس تريكو واش نخبي في روحي. نو البس تريكو ما لازمش توري روحك بلي طورس نو قدام لي مير دو فامي. واش عندي كيفاه كرشي ولا تخوم الفا اكسيتي لي فام ولا كيفاه ما سا اوكان سونس. والله ما خلاوني نعوم يا جماعه قبل ما نلبس نغطي كاع مون طورس ما كاش طورس نو راجل ماشي طورس نو. دوك يجيك اون الموند تجيك اون فرونسيز تجيك ما على باليش هنايا اون ايطاليان تقعد تقولها ديري الحجاب وديري ما على باليش البوركيني باش تعوم في حمام الوان. سي با سيريو سيت هيستوار سي با سيريو. C'est pour ça que nous avons une mauvaise image. Cette intolérance sociale, religieuse, cet enfermement sur soi, cette violence sociale qui est en nous, la glorification de tout ce qui est militaire, et puis nous n'avons rien exploité. Les Marocains, ils ont Marrakech. Janet, elle est 1000 fois plus belle que Marrakech. Janet, c'est l'un des endroits les plus beaux du monde. والله يا جماعه انا جي فيزيتي لو موند ما خليت لافريك سبساريان ما خليت لازي ما خليت لوروب ما خليت لامريك دو نور. هكذا j'ai visité énormément de pays ما خليت l'Europe mais اسمح لي je n'ai jamais vu une belle région aussi belle que جانت. وعلاش ما نديروش فيستيفال دو سينما في جانت؟ على ما نديروش تونس في جانت؟ نخلي ان ايترونجي يا خويا تي فرونسي تي المون تي امريكان اروح شري في جانت روح شري دار في جانت في توا جو تو دون لاك دو بروبريتي انا جو تو غارونتي لا سيكوريتي حتى واحد ما يقيسك. تحب اشري دار في جانت ابني اوتيل تحب تشرب مرحبا يا خويا يلام لي فام خليه يخرج مع مراه واش دخلك فيه. طوك ما يقتلش طوك ما يضربش طوك ما با دو فيولونس يا با دو بروبليم خليه ابني جانت ديروا من بعد كي يجوك دي زيترونجي في فيستيفال انترناسيونال. Pourquoi on fait pas un festival international في جانت avec des jolis films avec des stars نعرضوهم وني برون شارج اكسيتيرا. وعلاش ما نديروهاش حنا في جانت؟ عندنا تيميمون تيميمون سي هيبر بو. Pourquoi on ne fait pas la même chose à Timimoun? Pourquoi on ne fait pas la même chose à Tarit? Ça, c'est que des exemples. Eux, les Marocains, ils valorisent leur culture locale. Ils valorisent. روح القصبة تاعهم صح روح القصبة تاع فاس وروح شوف القصبة تاع ألجي. كارثة القصبة تاع ألجي. Erdogan, quand il a visité l'Algérie à un moment donné, j'ai oublié en quelle année Erdogan il a visité l'Algérie, en 2016 ou là. Quand il était à la Casbah d'Alger, c'est là où il a décidé c'est là où il a décidé, ya jama'a, de financer la mosquée Ketchawa. Je pense que c'était, j'ai oublié quelle année, Erdogan, c'était en 2018. Il est venu en 2018, fin février, mais il est venu avant. Je crois que c'était en 2015 ou là en 2017. Il a pleuré, غاض الحال. القصبة لا حياة تنادي من تنادي، لا حياة لمن تنادي. روحوا شوفوا القصبة تاع ألجي رايبة يا جماعة، رايبة 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 بكل معنى الكلمة. طريق رايبة، الوسخ، elle est mal entretenue, mis à part la restauration de 3 palais. Rien n'a été fait. Alors que les budgets qui ont été consacrés par l'État algérien pour la restauration des vieilles maisons de la Casbah et on a créé l'office de gestion d'exploitation des biens culturels protégés, on a créé la Casbah, on a créé la fondation Casbah, rien n'a été fait. La Casbah s'écroule de jour en jour. Elle risque même d'être tout simplement, elle risque de disparaître. Voilà, c'était fin de l'année 2017 que Erdogan il est venu. يبكي روح شوف القصبة تاع فاس. Il faut dire la vérité يا جماعة، روحوا شوفوا la différence. تبكي تشوف القصبة تاع فاس. Bien entretenu, la boiserie, l'architecture bien entretenue, le cachet urbain conservé, une vie sociale, etc. C'est une vérité. انت aujourd'hui تجيب un touriste. شوفوا يا حبابك. روح القصبة. أنا j'étais une fois j'ai fait un reportage en 2018 avec un groupe même pas avant 2017 avec un groupe allemand de touristes allemands.
C'est même pas des touristes, ils travaillent à l'ambassade d'Allemagne. جا معنا la police وطلع الكيوالكي والعياط والكلاش. مساكن هذوك les fonctionnaires à l'ambassade d'Allemagne خافوا قالوا لنا واش صاهي. Il veut visiter la Casbah, il veut visiter un palais, تجيبوا بالكلاش وطلع الكيوالكي والسنافر والجيروفار. شنو هذا يا جماعة؟ شفنا les touristes russes اللي جاو. Regardez les vidéos يا جماعة, regardez les vidéos des touristes russes qui جاو l'Algérie récemment. C'était au mois de هذا mois يعني le mois de octobre. روحوا شوفوا يا جماعة كيفاش ils ont été accompagnés. داروهم dans un bus و la police تا وخبوا عليهم يخبوا فيهم يصوروا فيهم كأنهم جاو des extraterrestres. On a reçu un petit groupe de touristes russes داروا بهم واحد الضجة إعلامية parce que c'est la première fois qu'on voit des étrangers. Surtout les femmes russes, blondettes, هذوك les blondes, يتبعوا فيهم يصوروا فيهم. يا ناس étrangers des extraterrestres parce que le pays il est vide. On n'a pas l'habitude d'accueillir les étrangers. On n'a rien fait pour être. On appelle ça dans la sociologie, dans la littérature, on appelle ça l'altérité, la rencontre avec l'autre, la conjugaison de mon être avec l'autre, un trait d'union avec l'autre, même l'échange avec l'autre. ما كاش الالجيريان مسكين عايش وحده مخبيينه يهضروا له غير على لارمي غير على لي جينيرو سيرفيس ناسيونال القرة الارهاب مشاكل تاع البطاطا باش تعيش ولا الحرقه باش يهرب. Comment voulez-vous qu'on ait une bonne image de cette manière? Comment voulez-vous qu'on ait une bonne image? Et pourtant nous avons exporté. On a eu des chefs Khaled, on a eu le Rail, on a eu des chefs Mami malgré leurs conneries. On a eu la connerie de chef Mami qui a gâché sa carrière. Vous avez bien compris de quoi je parle. On a eu des stars, on a eu des grands footballeurs, on a eu des ambassadeurs de la culture algérienne, on a eu des grands écrivains, Yasmina Khadra, Mohamed Dib, etc. On a de quoi avoir un soft power. Il y a la géopolitique, le soft power. C'est-à-dire, le soft power, c'est comment avoir de la culture, comment tu peux, comment un pays, le soft power, c'est la manière douce, la traduction exacte. C'est un professeur américain, Joseph Ney, qui a inventé ce terme, ce concept, le soft power. Comment un pays, sans armée, sans armes nucléaires, sans une richesse économique extraordinaire, il arrive à exister dans le monde et être influent. Grâce quoi? Grâce à le soft power, le pouvoir de convaincre, grâce à sa culture, grâce à son histoire, grâce à la musique, grâce à son tourisme, grâce à sa manière de vie.